Yo wagwan, ni boy Brian na hii ni Skankara Podcast tena. Na leo nataka nikwambie kwamba hivi unajua kwamba hakuna kitu chochote unaweza kukifanya uko unangojea ukamilishe kila kitu kwa 100%. Jitahidi uanzie sehemu yote ambao upo, kwa sababu mwisho wa siku tunaangalia muda na impact ya kitu unachokifanya. Hatutaangalia ukamilifu wa kitu, hatutaangalia kama vitu vyako vyote ni complete au ni vizuri au ni nini. Kwa hiyo jitahidi uanzie sehemu yote ambayo ulipo. Nimegundua kwamba tunajichelewesha sana kwenye mambo mengi kwa kungojea wakati sahihi na kwa kungojea vitu vingi vikamilike. Yani mpaka niwe na hichi, lakini trust me, unaweza ukaanzia sehemu yote ambayo ulipo na kidogo ambacho unacho, as long as kinafikisha kile kitu ambacho ulichokuwa unakitaka, ile product ya mwisho inatoka, hata kama sio kwa quality unaoitamani sasa hivi, lakini ni vizuri kuliko kutokufanya kabisa, kwa sababu at the end of the time hiyo idea ambayo unayo anaweza kaichukua mtu mwingine akaanza kuifanya na wewe ukabaki unashangaa. Kwa sababu gani? Umejichelewesha wewe mwenyewe. So before mtu mwingine haja take over kwenye biashara yako, kwenye idea zako, ukaja ukashangaa sehemu ambayo unataka kuweka biashara fulani kuna mtu kashaiweka, go after it. Nenda kaanze kidogo kidogo, mwisho wa siku mambo yatajipa tu. Usitaki kutengeneza ukamilifu at once. Ukamilifu at once unatuchelewesha sana. Nime-experience hiyo na nimeona kabisa. So tujitahidi kuanzia sehemu ambazo tulipo. Tujitahidi kuepuka vikwazo vidogo vidogo vya kujiogopa labda na kuona kwa sababu hatujakamilisha kitu fulani basi kitu fulani siwezi kukifanya. No, tusipoteze muda, au sio? So shout out kwa Skankara Podcast. Mimi ni Brighton Davis Brayo, mtu mbaya, na endelea kulike, comment, kushare. Endelea kujifunza na Skankara Podcast, tukue kwa pamoja, au sio? Peace out.